So guys, good morning guys. Time check, mag-alauna na. Midnight snack. Pili lang. Pero lahi ako. Magkanton ta guys. With mango float. Crepes na punta. Nice kaayo guys. Lami. Mas lami pa ang nag-deliver ani. Awo. Shout out. Binibining Aika. Thank you po ma'am. Mukontan ako sa taas mga bangit-ngit na kayo ni ulan. So dalang ko. Manifesting craving. Sa mga konrondraan nag-midnight snack. Kamo, sa inyo midnight snack. Just comment down below. Thank you and thank you for watching. And please like and share. Babosh.